हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई चैनल रेसिपी रिकू। आज के रेसिपी आम दिए साबुदाना पायेश। प्रथमे आमी एकटी अ্যালুমিনিয়ামের पात्रे दूध गरम करते बसाচ্ছি और तार मध्य दिए दिচ্ছি 3টে गोटा एलाच। तारपरे एकटी पैने आमी निये निচ্ছি खानिकटा घी। घीटा एकटू गरम हो गेले तार मध्य आमी दिए दिচ্ছি कयेकटा काजू बादाम और किशमिश दिए भालो करे आमी भेजे नेब। दूधटा एकटू फुटते शुरू करले तार मध्य आमी धुए रखा साबुदाना आस्ते आस्ते दिए देब। एबार आमी एकटा मिक्सिंग जारेर मध्य आमटा टुकरो टुकरो करे केटे दिए देब, दिए भालो करे पेस्ट करे नेब। आमटा पेस्ट करा हये गेछे। साबुदानाटा भालो करे सेদ্ধ हये गेले तार मध्य आमी दिए दिচ্ছি आगे থেকে भेजे रखा काजू किशमिश और स्वादमतो चीनी। दिए दिচ্ছি 1 চামচ पाउडार दूध। साबुदाना और दूधटा একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে তার মধ্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে পেস্ট করে রাখা আম, দিয়ে সবকিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি একটা পাত্রের মধ্যে আস্তে আস্তে পায়েসটা নামিয়ে নিচ্ছি। সাবুদানা ও আমের পায়েস রেডি। রেসিপিটি খুবই সহজ, আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।